Comportamos un saludo de bendición con la persona que está a nuestro lado. Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Espero que cada uno de ustedes reciba unas grandes bendiciones de Dios. El título de hoy día del mensaje es El sabio que da vida, Romanos 16, versículos 17 a 20. Este título es el título que sabios para el bien y dadores de vida frente al mal. No es la sabiduría del mundo. Para salvar la vida necesitamos la sabiduría que viene de Cristo. 1 Corintios dice que todo lo que información del mundo no puede salvar la vida. El poder de que nace del estar en Cristo es el que da vida y salva a las personas. Porque ellos reciben sabidurías de parte del reino del Dios. Estas personas que deciden de salvar a los otros, especialmente ellos reciben el poder de Dios, porque toda sabiduría está escondido en Dios. Y el Cristo viene en nosotros, entonces viene con todas sabidurías de Él. 이 그리스도를 올바르게 알고 증거하는 자들에게는 하나님의 지혜가 동반되게 돼 있습니다. No importa que no sabemos la información, sabidurías del mundo, pero si nosotros entregamos, dedicamos nuestra vida en Dios, viene todo con Él. 세상 지혜로 사람을 살린 것이 아니고 하늘의 지혜를 가지고 En la Biblia, mucha gente salva a los otros, salva con la sabiduría del Cristo, porque en Cristo tiene todas las informaciones y está escondido. Ya la semana pasada nosotros hablamos sobre la iglesia de la comunidad. Y el apóstol Pablo conocía a las personas personas romanas que vienen a la iglesia. Entonces él sabía que en la comunidad hay personas que llevan el mal. Entonces el que reconoce, ¿cómo vamos a reconocer a esas personas? Porque el mundo vive así. Y entonces esas personas están escogidas del Satanás, viene a la iglesia también. Y esas personas vienen a la iglesia y luego provocan divisiones en la iglesia. Entonces, si nosotros conocer esas personas, reconocer esas personas, lo que se oponen al Evangelio, los que se desvían de la esencia del Evangelio. No está hablando del... ellos no hablan del Evangelio, sino hablan otras cosas. Entonces dice, examínenlos y apártense de ellos, porque ellos provocan divisiones y hacen tropezar a otros. Porque ellos, el gol de ellos no es el Evangelio, sino es otra cosa. Entonces el versículo 18 dice, tal individuos no sirven
a Cristo nuestro Señor, sino sus propios deseos. Entonces, esas no sirve el Cristo, sino se llena sus la barriga. Porque ellos vienen a la iglesia con sus deseos del mundo, sus codicias. Entonces lo que ellos hablan son las cosas que están centrados en sí mismos. No hablan del Dios, sino hablan del su mundo. ¿Por qué? Porque eso debe ser, conocer, debe apartar de aquellos que sirven como instrumentos de Satanás. ¿Cómo podemos discernirlos? Los que se apartan de la esencia del Evangelio, estas personas provocan divisiones, usan dentro de la iglesia los mismos métodos que el diablo usa en el mundo, porque ellos utilizan el método de Génesis 3. Porque ellos no hablan de la palabra del Dios, sino hablan de las cosas que no son importantes. Ellos no hablan de que no coman el fruto, sino están hablando de otras cosas como que está alrededor. Entonces, si no conoce la palabra, se cae en esa palabra. Ya, porque Satanás sigue diciendo que tú puedes ser como Dios y saber qué es mal y qué es bien. Porque Satanás da tentaciones diciendo que tú eres el mejor, tú puedes ser el más poderoso, el posición más alto en el mundo. Eso es el problema principal. El problema principal es que está centrado en sí mismo. ¿Cómo puede escapar de ese problema? Es conocer sí mismo. Ya, porque eso no es problema del financiero, no es problema de la adicción, no es problema mentales. Ya, tal vez sigue teniendo problemas en relaciones con los otros. El problema fundamental es que el mundo está alrededor, gira alrededor de mí. Yo soy el que está en el centro del mundo. Entonces, esas personas que están centrados siempre tienen como miedo. Porque el ser humano es ser espiritual. Entonces, si tiene como sentido del miedo, desde el momento que está separado con Dios. Entonces sigue teniendo problemas sin parar. Entonces, especialmente esas personas quieren escapar de problemas y sigue tomando
sigue usando las drogas, pero no puede escapar de esos problemas porque no conoce cuál es el problema fundamental. Porque el mundo está centrado del material. Porque si está centrado en mí, quiere cumplir el deseo. Porque Satanás, parece que Satanás le está dando la oportunidad, pero no sabe. Porque nosotros debemos vivir dependiendo de la palabra del Dios, pero no sabe eso. Entonces vive como mirando los Netflix y escucha de la Satanás. Entonces cae en problemas porque está viviendo la vida fuera del Dios. Entonces vive la vida en mostrar mis éxitos. Entonces la gente, especialmente esas personas, el diablo hace que las personas vivan centradas en sí mismas. Entonces, llenando su mente, emociones y corazón con pensamientos egoístas. Entonces, el mundo es muy porque las personas suelen alegrarse cuando escuchan palabras que les benefician o que les agradan. Pero no les gusta escuchar las palabras correctas que las confrontan. Entonces, con la lógica, la razón humana no se puede recibir la palabra del Dios. Entonces, no conocen, no escuchan el Evangelio, no conocen quién es el Cristo, Jesucristo, porque ellos están teniendo el torre de Babel en su corazón. En Génesis 11, dicen sobre torres de Babel, ¿no? Porque a esas personas no necesita Jesucristo. Entonces solamente las personas que conocen el Evangelio, conocen Jesucristo y conocen cómo puede salvar a los otros. Porque cree Jesucristo y ¿por qué solo Jesucristo? Porque este es el fundamental. No podemos escapar de problemas, ningún otro material, ninguna otra manera. Porque si sigue viviendo la vida con este problema fundamentales, nosotros no podemos escapar de estos problemas. Debemos escapar de este problema. Pero nosotros cuando tenemos problemas tratamos de resolver problemas. O a veces utilizan Dios para resolver este problema. Tenemos que mirar cuál es el plan del Dios a través de este problema y cómo nosotros podemos recibir la bendición a través de este problema y la respuesta, pero nos enfocamos cómo resolver este problema con mismo pensamientos y la solución. Entonces nosotros debemos buscar la solución a través del Dios. Si no tenemos la respuesta, sigue teniendo ese problema. El más grande problema es el problema fundamental, Génesis 3. Yo soy Dios. Hay que escapar de ese problema.
떠나라 빠져나오라 그랬어요. God told Abraham to hay que leave your escapar de fathers este and your problema father, your people, and your nation. 이 원죄 모든 사람은 원죄에 걸려 있습니다. All humans porque are stuck in todos original sin. están caídos en este problema We believe in ourselves 하나를 믿는 게 아니에요. instead of fundamental. God. 태어나자 말자 그렇게 돼요. The moment porque we are todo born, está separado desde el momento que nace, está separado 그 del Dios. 배경에 영향을 받는 거죠. we are born influenced by the nation we Ya, are born porque el in, ser humano the nace land, con el the, pecado people original, and no family. cree en Dios por naturaleza. 몽고의 그 탱그리 신 샤머니즘 자기도 모르게 그 성계돼요. I Ya, happen porque to be la born in tierra Mongolia, then I'm going to be natural influenced by the representa shamanism culture la of Mongolia. adoración 태어나니까 ídolo. 민주주의, 개인주의 이 미국에 태어난 거예요. 왜냐? 태어나 보니까 그래 태어난 거예요. I just Ya, happen to be born in America and nació now I'm y influenced by individualism and nació democracy in con la America. adoración a Satanás 탱그리 신을 y 믿는 거나 똑같아요, 사실은. But a honestly, creer en whether I was otros born in dioses. Mongolia or America, the two are the same. 오히려 미국이 더 교묘하게 숨겨져서 사람을 사로잡는 겁니다. Ya, porque en anything, Estados Unidos America hay seizes muchos and controls diferentes people in a ídolos more y subtle and esconde nasty way. 교회도 인정해주면서 오직 Satanás. 그런 속에 못 들어가도록 만드는 사상이에요. American y también ideology da como makes it seem like they idolatría de accept all que religion, no but prevents solo us from iglesia es holding la on to only the solución, gospel. 그러니까 이 강대국의 no solo el 사탄이 evangelio 교묘하다는 말이 그 말이에요. es la That's what it solución. means No when the puede devil salir is de este subtle in the por sí superpower 아예 mismo, 몽고는 복음이 들어오면 아 저거 우상이구나 딱 분별돼요. At porque least in en Mongolia, Mongolia, when people have the gospel, they are cuando pointed at and called an idol. cuando escucha, entiende el But, evangelio, how- or they entiende can la identify the idolatría. idols, but America is more Pero subtle. 교회 다 인정하게 만들어요. En They make Estados you acknowledge Unidos all religions and 그러면서 churches. 네가 hablan But they a say la you are the gente center. aceptar cualquier 분별되지 않으면 religión, 예수 믿는데 내가 cualquier 중심되고. If Dios, you're not able to see this porque tú ideology, then tienes la even as you believe decisión, in tú eres Jesus, el you'll be centered mejor on yourself. 그러니까 y 네가 tú estás en el 중심되니까 centro de 돈이 tu 중심이야. vida. Because you are centered Entonces on tú estás yourself, you need to be centro centered on en money. la 네가 vida. 중심되니까 네 자유가 En tu 중심이야. vida, Because you're centered dinero on está yourself, you must centrado, prioritize your freedom. 네가 중심되니까 la libertad 네 está 권리 centrado, 중심이 되는 거야. Because you are centered on yourself, you está must be centrado centered on tus your authority. como 맞는 autoridad. 말 같아요. And these words seem so right, 그리스도만 확 빼서 헷갈리게 만드는 말이에요. but it Ya, makes it so está you cannot hold correcto, on to Christ. pero It's nunca very hablan de 교회가 confusing. 이렇게 Cristo. 많고 교회를 오래 다녔는데 이 사상이 얼마나 나쁘다는 것을 Entonces hay muchas That's why iglesias there are aquí so en many Estados churches and people who Unidos, go to church for a long time, va but no one knows how muchos dangerous en this la iglesia, ideology pero is. 이것이 하나님 no 말씀에 entiende 반대되는 porque 사상이에요. la This ideology actually ideología opposes the word of God. 개인이 se esconde. That I prioritize the individual. 그 뉴에이지 사상이죠. That's the New Age 그게 ideology. 창세기 3장에 사탄이 가장 뿌려놓은 Ya, porque 사상이에요. las That is exactly the parientes ideology Satan gives in representan la Genesis 3. familia, la 그러니까 이 adoración 미국에 a 가면 ídolos, 갈수록 los 정신병과 espíritus 계속 malignos, That's la why there historia are more and more espiritual de mental los patients in America over time. ancestros. 교회를 안다는 게 아니에요. Debemos, It's not because people don't debemos go to salir church. de este 성경 공부를 안 한 게 trasfondo 아니라니까요. It's not familiar y because they don't cultura. study the Bible. Nos vamos a la iglesia, pero What no is the strategy of the entendemos devil? 때부터 el 그 evangelio. 중심 사상에 개인주의가 최고라는 것을 집어넣고 Porque They place desde el into the deepest part of chiquito, our ideology that the individual idol, is the most important. 이것이 각인 뿌리 ideología 가운데 de Satanás está en el And then people corazón. are imprinted, rooted, and that ideology becomes their nature. Then one day Y they go los to church, niños crecen con 모든 esa 중심이 ideología and everything they believe is centered on me. 이것이 de que That doesn't yo change. soy el dueño de mi vida 사탄에 y 걸려든 está centrado 종목이니까. So they Sí become mismo. easily devoured by Satan. 결국 안의 것이 안 바뀌기 때문에 정신의 사상, 정신 문제가 안 바뀌어요. If the Ya, things porque deep no inside puede of them don't salir change, then the de mental ese problems and pensamiento. mental El camino para ideologies do salir not de change. esto no se logra So then they're going to run away to transcendental meditation mediante educación humanas ni métodos intelectuales. because they didn't Entonces receive la the answer from gente the cae church, but they did en receive an answer meditación through transcendental porque meditation. piensa que en meditación da paz. La meditación sigue They diciendo were que tú already eres centered la on Buda, themselves, tú and the eres meditation tells them Dios. that you are the center. Porque You can tú be eres Buddha, el then it goes centrado, right into them. tú eres el centro del mundo. That's why America Por is swept eso over en by Estados meditation. Unidos la meditación es bien grande. I Ya, meet a lot todo of Caucasian como people, and almost all of them practice 사람은 meditation. 기독교 사상을 듣기는 들었지만 옳게 들었지 못했죠. los And yes, they have americanos, heard of the Christian ideology, but not especialmente really. 그 명상이 뭡니까? What is meditation? 나를 내 안에 모든 욕심이 나를 힘들게 만드니까 나를 비워버리는 거죠. Meditation la says that my gente greed is está, causing my suffering, so I must empty myself. 나를 비우면 mucho 내 안에 en 굉장한 존재가 meditación, 원래부터 있었다는 거죠. If I empty myself, I porque will realize that there was a great and tremendous si siguen being diciendo in me cuando vacía already. el corazón 그걸 보고 puede llenar con
paz. 깨달음 이런 뭐 그런 걸 이야기해요. Yeah, Buddhism budismo calls that dice, either enlightenment or nirvana. 명상에서는요, 네 욕심 이거 비워버리면 원래 너 안에 힘있고 거룩한 대단한 존재가 그때부터 나타난다는 거죠. Meditation tells you that if you empty all of the greed inside of you, you'll realize that you're always a yeah, porque el divine budismo or dice holy righteous que being. se trata de 모든 길을 iluminación. Or another type Y- of meditation says you must receive the chi or the energy, the power of the 왜 universe 이게 inside 미국에 you. 먹히는 줄 아세요? Do you know why Americans love that? Ya acepta el 개인주의 사상을 ciclo 집어넣기 때문에 del 발판을 universo. 깔아놓고 그게 먹히기 시작합니다. Because Satan has already laid a foundation of Entonces individualism for Satanás such a long time sigue that this trabajando a ideology través matches de estos perfectly. That's ideologías. why everywhere you go, Entonces, people meditate. 또 이 명상이 말이죠. en 애들 donde 뇌를 ustedes 혁명을 vayan, 시키고 puede 머리를 좋게 한다고 또 명상을 mirar 적용시켜요. And then they lugares also force people to meditate in meditación schools because they say that it fácilmente. improves kids' brains. 그리고 학교, y 직장 en 모든 la 곳에 escuela, 명상이 판을 en el So whether you are in trabajo, schools or your company, everywhere you go, tratan there's de hablar meditation. de Then meditación. what happens? 마태복음 12장 43절 45절에 7배의 귀신이 안에 들어가요. Matthew chapter 12, verse 30 to 32 says that 7 demons stronger Ya will Mateo come in. 12, versículos You must be able to 30-32, discern this. 이거 hablan 분별 del- 못하면 그 유혹받아 들어갑니다. If you're not able to discern this, then you'll be tempted by it and 이거 you'll enter 애들 학교 it. 보내놓으면은 수업 시간에 명상한다고 음악 틀어놓고 명상부터 시켜요. In schools, Ya, they porque el they espíritu have del kids diablo meditate entra and 7 they'll veces turn on más music. 목적은 fuerte. 마음을 깔아앉아서 공부에 집중한다는 목적이지. And their goal is so that it'll calm the students down so they can concentrate on studying. 여러분 하나님의 말씀이 우리 속에 없으면 귀신이 역사하게 돼 있어요. But if the Ya word of God hacen is not inside of us, practicar then la evil spirits will meditación en el work upon us. trabajo, 멍하게 en 살아간다. 멍하게 la 살아가는 escuela. 게 If you live with a blank mind, that's not the answer. 내 siguen, 생각으로 한다. 안 돼요. You cannot live with your own thoughts. Satanás trabajan You must live with the usando word of estos God. 그러면 말씀이 역사하게 Then the instrumentos. word of God begins to work. 자, 그래서요, 이 근본 문제가 가문의 배경, 너의 친척 집을 떠나라 그랬어요. So the most Yeah, fundamental problem goes through our family line. God told Abraham to leave your father's household. Entonces, el que conoce la razón, solo el Evangelio, el problema del ser humano 떠나라 말은 y el problema fundamental del That doesn't hombre, just mean for Abraham to leave his el family physically. 이 trasfondo 원죄 de la 문제가 familia o 그 국가와 linaje, 지역과 el 가문과 trasfondo del 그 hogar, 부모 배경을 통해서 역사하고 있어요. tiene que But the evil spirits are working through the background of the dejar nation, todo the esto region, y the family line. escapar de todo esto. And you must know that in order to Tiene leave que from it. 그 어쩔 수 entender 없어요. por qué. 말하는 것이 어디로 파고 들어오냐? 여러분 가문을 통해서 사상으로 파고 들어옵니다. We have no choice because this me-centeredness Ya, porque comes into debemos us through our entrar a family line. entender bien la corriente de la cultura de este mundo que Satanás domina. Satanás hace que el ser humano piense que él mismo Or debe each ser el family has their centro. own education, and De that esta becomes an manera ideology that digs convierte into us. 여러분 a las 그거 personas 가지고는 en sus 절대 막이는 But esclavos. with that, you can never overcome El it. diablo hace que If las anything, you'll be personas devoured vivan by 여기서 centradas 빠져나오라는 거예요. You must en sí escape from that mismas, background. 어떻게 빠져나오냐? llenando How? su 오직 mente 그리스도 아니고는 빠져나올 수 없다는 거예요. There's no other way emociones than only y Christ. corazones con pensamientos Why must it be only Christ? 내가 egoístas. 십자가의 그리스도와 함께 죽어야만 내 문제가 해결되는 거예요. Because my Pero problem can only be eso solved if I die on the debemos cross ser with Christ. capaces de 하는 것 가지고는 절대 문제를 일으키지 문제 해결이 안 돼요. If you keep saying me, you diseminar only create problems. You a cannot esas solve problems. personas. 살아있는데 Because you're still alive. 십자가의 그리스도와 함께 También I have hay que died on the entender cross cómo with podemos Christ. escapar de estos problemas. But it's not Solo enough por to el die. Cristo no hay 주님이 otra 부활하셔서 solución. 생명으로 나의 주가 되는 믿음으로 살아가는 것이. The resurrected Christ must come and live inside of me as my Lord. 모든 Ya, 상처 porque, 십자가에 못 박아. All of my scars must be la crucified palabra on the del cross. Dios 가문의 배경 nos 십자가에 못 박아. All of my family line Oh, background is salva. crucified on the 이제는 cross. 그리스도 생명이 나의 중심이 되고. And now Porque the life Dios of Christ está en becomes my centro center. 이제는 생명 안에 de mí. 모든 것이 나오는 거죠. Now dentro everything del comes from the Cristo life. sale todo. 죽어도 죽는 게 아니에요. Even if you Ya, die, porque you're not Satanás, really el dying. diablo, hacen que las personas vivan según lo It might que feel like you are ellas dying, mismas but actually you come alive. desean. 주의 영이신 Desde el 그리스도의 principio 영이 fue 나와 así. 함께 Because the spirit Pero of the Creator, solamente the con spirit el of Christ, Cristo puede escapar de estos pensamientos. then no matter what No problem comes, it importa doesn't qué matter. problemas
tenemos el Espíritu, la vida está conmigo. 육신이 죽어도 살아나는 거예요. Ya, no importa que el físico cuerpo está muerto, el Espíritu está vivo, porque el Espíritu Santo cambia nuestra vida, cambia nuestro espíritu. 그러니까 내 한계에 딱 걸려버리는 거예요. Then you get stuck in your limitations. 여러분 문제 Pero Satanás es al revés, The reason you tremble before problems is because you're stuck porque in nos your hace limitation. 넘어서는 것이 생명을 붙잡는 거예요. But holding on to the life of Christ allows you to overcome your limitations. 무한하신 그 능력을 붙잡는 거예요. You hold on porque to the el unlimited Espíritu power. Santo tiene That is the way to la save autoridad yourself. y el poder, 자, 그럴 때마다 흑암이 porque 무너지고 재앙이 꺾이기 시작합니다. ya por el camino para salir de este no se logra mediante educación humana ni método intelectual. Solo Cristo, quien derrotó a Satanás, puede hacerlo. 말씀을 순종한다는 거예요. Obedience is talking about obedience to La God's word. incredulidad que nos 말씀을 농담으로 생각하는 사람이 많아요. sacude There are many people who ante think el of God's Satanás word as a joke. invisible 그냥 solo 좋은 책을 읽는 것 정도로 se 생각하는 rompe 사람이 en la 많아요. There are cruz. many people who think of God's Debemos word as creer en just a Cristo nice como book to Señor read. y 다른 종교와 reconocer 다름없이 como 하나님의 nuestro 말씀은 반드시 성취가 된다는 사실. But what verdadero sets us apart dueño. from every De religion is otra that the manera, word of God no is hay fulfilled no matter liberación. 다른 what. 어떤 종교는 그 말씀이 성취가 안 돼요. 왜? 사람의 말이기 때문에. No Ya, other porque si religion no has their word se fulfilled puede because those are the words of di- people. 구약의 7천가지 넘는 Se- 예언의 말씀이 성취가 되는 거예요. There are over venir 7,000 solo prophecies of the Old Testament that have already been esto, fulfilled. la 지금 persona 살아서 내게 주시는 seguirá 말씀은 viviendo en gran sufrimiento dentro And not only del that, but the word trasfondo that God gives familiar us y de every la week is cultura. fulfilled. Every week we live. 그 막연한 말씀을 자꾸 참고하게 만들어요. But the devil just makes you keep the word of God Ya, as a porque side reference. 예배 왔다 Satanás 이거는 나 siempre 말씀 들었다. 이걸로 끝내게 만들어요. And he makes you think nos that going to worship hace just means, oh pensar yes, I heard the word of que God. 말씀을 들은 거나 안 들은 거나 별 차이 없어요, 사실은. But in que reality, aunque whether you nosotros listen to vamos a God's la word or not, iglesia, it no doesn't nos make a deja difference for escuchar you. la 아니, palabra 말씀 del 은혜 Dios, 받았다. Or people say, oh, I received grace from the word. nos hace pensar, ok, But ya everything is centered on me. 중심 recibiste 나에서 la palabra del Dios 벗어나려면 어떤 게 예배 성공이냐? If you want to y escape from being ya centered on eso es yourself, how todo. can you have victory in worship? 내가 아니고 하나님이 내게 원하시는 말씀을 내가 약속으로 No es la palabra It que doesn't have to do with nosotros me. It's the deseamos word that escuchar, God has sino given la to me. palabra I hold on que to that Dios promise. desea 그러면 그 darnos. 말씀이 한 주간 동안 그대로 이루어지가. Then the Ya, word porque that God gives entonces me is going ya to be cuando fulfilled recibimos throughout la the rest of palabra the del week. Dios, 한 주간 말씀을 이루고 la 가면서 vida 나는 del 어떻게 해야 된가? Then in order Cristo to nos gobierna, see God's word being nosotros fulfilled, what nos must I do? dirige y nos usa como instrumentos follow para that dar word as vida my a los standard. otros. 상황 중요하지 않아요. Whatever circumstance Ya, you're in is not that important. donde quiera que vayamos, Satanás The word of es God is more important. derrotado y se da vida. My problem is not Nuestros that problemas no important. es importante, la palabra es lo más importante. 내 문제는 내 문제지. 하나님의 말씀이 더 중요한 거예요. Because Ya, the problema, word of mi God problema is es the mi word of God. That's problema, what is more important. pero lo más importante es la palabra del We Dios. shouldn't change the, No vamos a the problem into the word. cambiar 이 말씀을 nuestros 붙잡고 problemas 기도 속에서 들어가는 사람. You con hold la on to the palabra word del of God Dios. and you go into prayer. 기도가 잘 안 돼요. Nosotros escuchamos la If you palabra lose hold of God's y word, how can you pray? 자꾸 잡생각만 하고 You just think nonsense. nos 내 oramos. 생각 이식만 생각하고 You just only think of your thoughts. 하나님이 내게 약속해 주신 말씀을 일주일 내내 이거 붙잡고 가는 거예요. Ya, porque All throughout nosotros the week, you hold escuchamos on to la and follow palabra, the lo word agarramos God la gave you as a palabra, promise. seguimos orando, entonces Dios cumple you conforme talk a la about that word. palabra 이 말씀으로 que 계획을 짜고 You make your plans based on that recibimos. word. Dios 상황을 está 진행하고 You apply that word into your circumstances. 문제가 vivo 왔으면 y 말씀부터 생각하고 actúa When you face a en problem, you think of the movimiento. word God gave you first. 그러면 시간이 지나면 Escuchamos la palabra, Then as time passes, you will see the oramos word con being la palabra, fulfilled. entonces Él cumple. 구분할 수 분별해. Ya, You must nosotros live like this así in order to have vivimos, discernment. entonces nosotros 참고하시면 podemos You cannot keep the word of God as a side reference. 절대적인 reconocer 말씀을 순종하고 따라. cuál es la You must palabra, obey cuál and no es la follow the words palabra. of absolute truth. 그럴 때 여러분의 가문의 배경 그것이 무너지게 돼 있어요. That is when Ya, the porque background of your si family line will break down. nosotros 그렇지 않으면 예배 참여해서 vivimos 말씀 la- 들었다. con la palabra, 해봤자 안 뜯겨요 이게.
Otherwise, you'll just say, "Oh, I Dios went to church today. I listened to God's rompe word," but the problems will continue to problemas repeat. que tenemos en nuestra familia. And it also brings people joy. 여러분 하나님 눈에 안 보여요. Porque solo la palabra, la obediencia de nosotros, But you might tell people, "Oh, I believe in God," but what's your evidence for 나 believing? 예수 믿는다고 그 근거가 뭔데? You es say lo you que believe in Dios Jesus, but desea what's your de evidence or nosotros. basis of Y faith? 나는 20년 전에 예수 믿은 그거만 자꾸 자랑하는 사람이 있어요. There are some people who just keep on talking about when they y accepted Jesus 20 years ago. nosotros le damos la alegría, el corazón de las Then did God die personas. 20 years ago? Is God not alive 많은 today? 사람들은 지금 하나님이 어떻게 역사하신가를 알고 싶어요. Most Yeah, people Dios, want to know how God is muchas working right personas 과거에 하나님 desean 아니고 지금 now. Not the God of the conocer past, ahorita the God mismo right now. 하나님이 cómo 어떻게 Dios 역사할까를 trabaja 알기를 원해요. And God y wants you to cómo know Dios how va a He will work in the trabajar. future. 그게 바로 말씀이에요. That's Eso His es la word. palabra. 지금 주시는 그 말씀. The word that La God is palabra giving que, you right está now. que da en este momento, Dios cumple conforme a la 그게 palabra. 하나님은 증인되기를 원해요. God Ya, wants you to be a porque witness of Dios that. 그런데 현재를 다 묻혀. But we desea lose hold of the present. 과거에 은혜 받았던 그만 자랑해요. We just talk about the grace we received in the past. 어쩌다 받았던 거. Just the occasional grace que we nosotros received. recibimos la palabra cada There's only one semana 주로 y 이야기하면 과거에 cumple 30년 전에 받았던 y a 은혜 través de las A lot of personas people talk about the que grace they dan received one time, 20, 30 testimonio years de ago. ellas 그거야 뭐 예수 salva al 믿을 때 mundo. 하나님이 Entonces Dios 불가능한 desea que 은혜를 nosotros 주는 것이. And seamos that's great. God gave you testigos the de la grace of palabra del fire and Dios. wind 그리고 when you 죽었다 accepted. 살아났을 때 그 이제 은혜 주는 거지. So He Yeah, gave you that Dios grace when you came to da life from la the dead. gracia. 할 말이 없어 그 다음. But after that, there's nothing for you to talk 예배도 뭐 about. 매주마다 드리는데 할 말이 없어. You worship every single week, Entonces but there's nosotros nothing more for you to say. venimos a la iglesia todas las semanas. 의식적인, 지식적인 신앙생활 하는 거예요. Then that means you're Ya, just living pero a nosotros religious life that is venimos based on a la your iglesia knowledge. con 생명이고 nuestros 살아있는 하나님을 믿는 것이 아니다. 이거. That means you are conocimientos not living or believing in the God who is y living and 그러니까 active now. 마귀가 entendemos la 이론과 palabra con 관념과 nuestros 의식으로 사로잡아버려요. That is how emociones. Satan will completely seize you with Entonces, knowledge and Satanás theories and 하나님의 doctrines. 살아있음을 믿기는 믿지만 하나님 어떻게 살아서 nos 역사하는 그 mueve 증인이 a través de Yes, you nuestros might believe that God is alive, pensamientos. but you are not a witness of how Ya, He's porque living and debemos working tener el now. como base 지금 la 살아서 palabra de 역사하시는 Dios. 그 말씀의 증인되기를 원하세요. God Ya, wants you to be a witness Dios of how desea He que is nosotros working and living right now seamos through His 현장에 word. 가셔서 모든 기독교인들에게 한번 물어보세요. Ask all the nosotros Christians in your field. seamos 지금 하나님 어떻게 역사하고 있는지 How is God testigos working right del now? 대답하는 사람이 Dios. 거의 없습니다. Most people will Si not have a ustedes van response. al Then campo, what happens? pregunta a cualquier persona Then it's a saber God cómo that's Dios tracking trabaja a your través de thoughts. ellos. 하나님이 눈에 보이지 않게 역사한 하나님 증인이 될 수가 없어요. They Ya, cannot porque be a ellos no witness of the conocen God cómo who is Dios working obra. right now 오늘 invisibly to our 여러분들이 eyes. 오늘 이 예배 하나님 원하시는 말씀을 받는다 반드시 증인됩니다. If Ya, you porque si receive the no, word that God ustedes wants you to reciben la receive during palabra this y worship, without a puede doubt, you will ser have the evidence. 그 사람이 생명 살리는데 지혜가 guarda And esa that palabra en el person is the corazón, one who is esas wise and personas saving pueden others. ser usado a través del 많이 Dios. 이야기합니다. People do so many Bible studies and Ya, talk about methods. dentro de la iglesia hay There's personas no que witness. asisten solo por sus propios intereses o por su There's Jehovah's negocio. Witnesses that are wandering around, but they're Testigo de witnesses of Jehová lies. está, 하나님 아니라는데 그거 믿고 또 딸려가요. ya sale They say mucho that Jesus is not God, a and people are la swept up calle by that y lie. sigue 성삼위 hablando He is the diferente. triune 지금도 God. 말씀을 주시고 말씀을 이루어 가신 하나님. Even right Dios. now, God is giving us His word and 그 fulfilling His 말씀 word. 붙잡고 기도할 때 응답 주신 하나님. And Ya, when you hold on to His word and pray, Dios God que answers nosotros you. 지금도 누가 무슨 말 하더라도 생명 구원 세계 복음으로 이끌어가는 하나님. conocemos And el the Dios God right now Trinidad is que leading us está towards trabajando en missions, este evangelism, momento saving 그 lives. para 성삼위 salvar 하나님, 나의 절대 la 왕대, vida. 나의 절대가 돼야 돼요. That is the Holy Trinity God. Ya, That is porque my debemos absolute recibir la guardian. palabra de Dios y ver No cómo matter Dios what, you can never compromise that. 하나님을 이길 la 자가 없어요. cumple There's nobody en that el can overcome campo. 내가 God. 하나님을 붙잡는다면 하나님 En la 내 편이에요. práctica, simply hold eso on to that es God, He's ser on my testigo side. de la palabra. There's many Christians. 서로 비즈니스 가지고 서로 기도하면서 싸우지 서로. Ya, porque And la then they, sanidad they'll get se into business and realiza preach para and fight. entrar en la evangelización But whose side mundial. does God have to take? 말씀을 붙잡는 자 편을 드는 거죠. Ya, porque Dios takes the side of the está one al who lado follows de the la word. persona He que doesn't just escoge la follow, palabra. he doesn't just side with people who go to 하나님 church. 주시는 말씀을 그 붙잡고 가는 사람의 하나님 편을 들어줍니다. God is on the Ya, side of the person who holds on to está, His Dios word está and en fulfills el that lado de word. las personas que agarran la palabra everyone del is just holding Dios. on to 이게 knowledge. 화석화되고 굳어져 버렸어요. It has become fossilized in their heads. 생명,
지금 역사하신 하나님. la He is vida, alive. He is working right now. la, The word of God is the word of God. 말씀은 살아서 움직이는 말씀. And el the life Dios is living and active. que 문자적인 죽어서 actúa ahorita en 지식적으로 este mundo, 머리에 기억하는 말씀이 아니라 ahorita, 지금 en 살아서 este 역사하는 The momento, word of God is not a la dead palabra text for you que to cumple memorize. en He is este living and momento, active now. 그 하나님 증인되기를 바라요. And ya God wants to be a nosotros witness of that deseamos God. testigos 자, de 그래서요, ese 이 Dios. 사람들은 세계 복음화의 이유를 아는 자입니다. These are the people Entonces who know estas the reason personas for world sabe por evangelization. qué, 이 sabe 인간의 근본 del 문제를 아니까 이 evangelización 우리 가정의 mundial. 문제뿐만 아니라 전 세계 문제가 똑같다는 걸 알게 돼요. Because they know the fundamental y- problem, they're able to see not only the problem of their family line, but that every family in the world has the same problem. Entiende por qué debemos estar dentro For del all have sinned and fall short of the glory of God. el 모든 plan del 사람이 Dios. 자기 중심에 빠져서 하나님 찾지 않는다. All people Ya, are porque centered on de themselves and do not esas look for personas God. 나라마다 es- 가문마다 양상이 다를 뿐이지 문제는 está Nation by fuera de nation, family palabra, by entonces family, they tiene might siempre look different, but the problemas. problem is the same. 여기에 Tiene 복음의 diferentes tipos de 답을 problemas 전달하는 dependiendo de la nación, dependiendo de la familia. 선한데 지혜로운 자. The one who gives Pero the las answer of the personas gospel to this que problem is the one obedecen who is wise in what is y good. siguen la palabra del Cristo y The Bible says that sigue there's su a palabra foolishness y in evangelism. confirma todo mediante a la oración. People of the world think that proclaiming the gospel is foolish. 하나님은 세상에 미련하게처럼 보이지만은 그게요 모든 지혜가 나타나는 방법이에요. God's Yeah, method might seem tal foolish vez to the el eyes of método the del world, Dios but that method está reveals all of His 내 wisdom. 입으로 복음을 diferente que 증거하는 같은데 이 lo 복음이 que 선포될 nosotros 때 pensamos, 성령의 pero 역사와 귀신의 세력이 떠나게 돼요. It si might seem like I'm nosotros proclaiming the gospel with my mouth, but in the words of proclamamos the gospel, el the Holy evangelio Spirit works and forces of evil spirits break y down. vive 제자들이 la 나가서 vida 복음의 말씀을 증거할 때 confirmando 보좌에 계신 todo 예수님이 mediante la 함께 oración. 하셨다 그랬어요. And the Bible says that when the disciples went out and nuestra preached the vida gospel, the Lord who is seated at the throne basándonos of en la God palabra was y with them. vivimos conformes What does it a mean that He ellas. was with them? Si hacemos It means esto, He's on my nuestra side. vida 복음의 cambia 편을 붙잡고 있으면 하나님 내 편이 completamente. 되는 거예요. When I hold on to Porque the si gospel, nosotros God is on my escogemos el side. evangelio, Dios 비즈니스가 está con 사람 살리는 nosotros. 생명, 전도, 선교 흐름 속에 있으면 하나님이 내 편이 되는 거예요. If Ya, your Dios, business is si used nosotros, to save nuestros lives through negocios missions están and dentro evangelism, del God is on your side. 내가 내 evangelización. 욕심과 내 야망을 위해서 비즈니스 하는데 하나님이 함께 할 수가 없죠. 거기는. But if Ya, you're si running your business for your greed and your nuestra ambition, vida se God cannot cambia. be on your 그래놓고도 side. 기도해도 응답 없다고 자꾸 Ya, 그러는 pero 거예요. la Then people iglesia, will lie and hay say, "Oh, I personas tried que praying and God doesn't answer asisten me." solo 욕망을 por sus 채우는데 하나님은 기도 응답을 하지 않습니다. God does propios not give you intereses answers to prayer that fill your greed. 생명 por su 살리는데 그 사람의 negocio. 하나님 역사를 Dicen God cosas works upon the que business that is used to save parecen lives. 새롭게 하시는 So just start anew. beneficiar 하나님의 한 번의 lo 역사가 físico 100년의 응답을 이삭에게 material, Because God can pero work one time and eso give the no answer of 100 debemos years like He did to Isaac. dejarnos engañados por esta Quickly, you must change your mentira. 교회 spiritual 와서 state. 내 상태를 바꾸지 않고 계속 가게 되면은 계속 Hay que cambiar If you keep nuestros going to church, but you don't estado change your spiritual espiritual. state, Debemos your problems in recibir life la will palabra repeat. de Dios 이 y ver 말씀으로 cómo Dios 치유가 돼요. This la healing cumple takes place through en God's nuestra word. vida. 그 치유가 목적은 아닙니다. Healing is not our goal. 목적은 Eso 그리스도가 목적입니다. es Our ser goal is testigo Christ. de la 또 palabra 정신 del 문제, Dios. 중독 문제 이 사람을 통해서 Ah, 그리스도를 알게 하는 거죠. Ya la People have sanidad mental se problems and realiza problems of addiction, but through para that, God wants you to know Christ. 이 entrar 정신 문제 en 있으면 la 그 가정의 evangelización mundial. 부모들은 고생을 합니다. If someone has a mental problem in the family, then their Curar parents problemas suffer. físicos, They mentales say, o "What can we do about adicciones this?" se hacen como And their whole ministerio goal de in life is to sanidad solve this para problem. poder predicar la palabra. You need to change their direction. 문제 Eso 해결하는 es 목적 갖지 parte 마시고 de 그리스도를 향하는 목적을 participar Do not en place la your goal in evangelización solving that mundial. problem. Place your goal in going to 왜 Christ. 가정에 이 문제를 하나님 허락해? Dios Why do se you think God llama allowed a this ser problem in your testigos family? de Cristo, nos So that permite through this problem, you will look to only Christ. 그런데 사람들은 자기 en 문제 su 해결에 obra. 빠져 있어요. But people are so Pero stuck in solving their entonces Dios problem. nos permite problemas That's why they para keep que on nosotros 하나님은 entendamos por qué 축복하겠노라. Dios But nos God wants to bless permite you. problemas, porque a través de problemas The problem is Él not the quiere problem. dar 이 문제가 bendiciones. 없으면 내가 오직 Pero 그리스도를 바라보지 si 않아. nosotros If you no didn't have miramos this problem, you esto, would not look to only Christ. siempre nos 가정에 quejamos 이한 de 사람 problemas, 나올 때까지. enfocamos Until solo one en person problemas. arises in the family Si like no that. hay 그때 problemas, 빛이 nosotros light en of nuestra Christ will vida, shine in nosotros that nos family. enfocamos en Dios. 하나님의 문제를 오직 그리스도 되게 하기 위해서 하나님 허락해 놓은 거예요. Wow, God Ya, allowed this Dios problem so that nos we can da have only problemas Christ. para que nosotros enfocamos en Cristo.
Your mental illness, your problem with nuestras addiction, you adicciones, cannot solve nuestros it. problemas mentales no puede Even if resolver. you do solve that Aunque problem, you resolvemos cannot ese solve the problema, spiritual nosotros no problem. podemos 미국의 resolver 현장을 problemas 쳐다보면서 espirituales. 오직 그리스도 보라. As you look in the Y a field of nosotros America, God wants you to tenemos see esos only problemas Christ. para que 여러분 nosotros 자꾸 문제 enfocamos solo en 해결하는 게 Cristo. 열심히 기도하잖아요. 그거 원하는 거 아니에요. You pray to God in the name of Dios Jesus to no solve quiere que your problem. nosotros That's not what God resolvemos wants. 그 problemas con 문제가 nombre de 완전 Jesucristo. 축복으로 바뀌도록. Ya Dios He wants you to desea change que that ese problem into a problema se complete blessing. convierte en la gracia del So the Dios. parents start first. Dios Get desea that que right. desde el, Do you know desde why God is touching your children? 부모가 안 바뀌니까 padres 자녀를 건드는 거예요. Because the parents are not changing. 그래서요, 이 자녀를 통해 cambien. 부모가 오직 그리스도 되도록. And so God uses your Si children no to se force the cambian los parents to look to 그리고 only 오직 Christ. 세계복음의 이 padres, 흐름 속에 Dios 들어가도록. dan So that problemas you a go los into the stream niños of only world para que los 그게 padres se 하나님이 cambien. 문제를 허락하고 치유하는 목적이에요. This is the reason God allowed the problem and the goal for which God gives healing. 치유는 그리스도를 알고 세계복음의 흐름 속에 들어가는 도구예요. 도구. Healing Yeah, is just a porque, tool for you to know Christ and go into the stream of world 근데 evangelization. 치유를 자꾸 목적으로 삼으면 그리스도가 어디 가고 없어요. But if people are so focused on receiving La healing, sanidad there's no es Christ para church. que nosotros entramos en la vida del Cristo. 오직 그리스도. Through the problem, A focus on través only de Christ. problemas, 나는 이게 문제 solo 해결하는 데 Cristo. 집중했는데 그게 아니고 그리스도에 집중해야 돼요. Oh, Ya wow, I used to nosotros no focus on only debemos solving my enfocar problem, but en now I need to problemas, focus sino on Christ. 그럼 enfocamos en 하나님 Cristo. 역사하기 시작해요. Then God Entonces begins to work. Dios 이게 하나님의 comienza a 하심이에요. That's trabajar. the work that God does. 자, 이 사람들이요 기도할 때 흑암세력이 끄기 시작합니다. When Yeah, these estas people pray, personas the forces oran. of darkness are bound. 이 복음의 비밀을 아는 자들이 기도하잖아요. 흑암이 Satanás 이루어지고 하나님 나라가 임하게 돼 있어요. When the people who know the mystery of the gospel pray, Es then the forces of derrotados. darkness are broken down and God's kingdom is established. La People don't know the darkness. Las calamidades son 계속 불신앙 들어오죠. derivadas If you just stay still, you're just filled with solo con la disbelief, palabra. aren't you? 주일날 은혜 받고 월요일날 대버리면 정신 못 차리죠. You receive Si grace on nosotros Sunday, but as soon recibimos as gracia Monday los hits, días you lose your domingo sense, don't y el you? lunes ya nos olvidamos. ¿Por qué? 왜 주일날 은혜 받았는데 월요일만 대버리면 이상하게 영적으로 다운되고 이상하게 다른 생각이 밀려 들어오고. Ya, Have si you ha ever pensado wondered por why you're able to qué receive grace on nosotros Sunday, but as recibimos soon la as gracia Monday de Dios hits, el you domingo are y spiritually down? el lunes nos And you think other thoughts? regresamos That's not just the natural 절대 way. 여러분들이 dentro de 말씀하는 problemas, 모든 흑암이 dentro 역사를 That is de the forces of deprimión. ¿Por darkness qué? working, so you cannot go into God's 그거 absolute 쏘면 안 word. 돼요. You cannot be deceived. 말씀 회복하는 거예요. You must restore God's 그러면 word. 흑암이 떠나고 Ya, porque Then the debemos darkness flees. tener como base la palabra de Dios, si no basamos en la palabra de las personas, That is the darkness that is seremos working in your arrestados por and he works in the same enemigos. way on your kids. 여러분이 한 사람이 이기면 그것이요 전달돼요. If Si you have victory, nosotros then that tenemos la victory will be victoria con la relayed. palabra del Dios, nosotros somos el comienzo de entregar la luz a toda la familia. 귀신의 역사 아니에요. If No 귀신의 es, 역사가 샤만에게만 있는 게 아니라고요. that oh, demons no, don't only work on los shamans. demonios no trabajan 오늘 이 solo 시간에도 con 예배 집중 salmón. 흑암 세력. There's a force of darkness En that el is preventing momento you from ahorita, focusing on si taking nosotros worship. no 내 enfocamos en 생각을 다른 Dios, 데로 돌리는 어둠의 세력. You might be listening to the word es of God, but your thoughts are elsewhere. la That's the obra del darkness. Satanás. 우리 자녀들은 더한 거예요. Then our children are even worse. 그 흑암 세력이 무너져야 되는 거예요. That Yeah, force of darkness entonces, must be broken 그게 down. 무너지면 가정에 빛이 많은 거예요. And when that Satanás force of trabaja darkness is no broken solo con down, light nosotros, comes into your sino a family. nuestra familia, a nuestros hijos. 악한데 미련하라 그랬어요. It says to be innocent about what is evil. 자꾸 사람 옳은 말을 해서 영혼을 죽인단 말이에요. People say the words that are correct, but they kill people's spirit. 여러분 세상 나가도요 세상 이야기를 계속 맞는 말 하잖아요. 영혼이 다 죽어버려요. Ya nos dice, inocente ante lo malo, se libera de destruir las almas de las personas, se libera del centrarse 하나님 말씀 붙잡고 언약 en 붙잡고 el 그 수업 시간에 듣도록. That's why you have to listen to your class lectures while you are holding on to en the lo word of God. material y en el éxito. 육이 살리는 것이 아니에요. Because Se the only thing libera that saves is the de spirit. The physical body las cannot divisiones save. y los The conflictos. physical body cannot save the spirit. 여러분 세상에 비즈니스 하는데 비즈니스가 여러분을 못 살린다니까요. You're running your business in the world that cannot Sí. save your spirit. 그거 하다가 성공해놓고 바벨탑 돼서 영은 무너져 버리고. You can run your business, have physical success, but your Debemos spirit is ver collapsed. el Cristo que está dentro de nosotros para salvar nuestro espíritu. Agarramos la palabra y trabajamos. But the business is not the El standard, the trabajo word of no God es is. el estándar, Your la palabra es studies are not el the standard, the estándar. word of God is. 그러면 어둠이 끄기 시작. Then the force Entonces of darkness el will 하나님 나라가 임하게 돼 있습니다. and God's kingdom is poder established. de Satanás se derrumba. 이 선한데 지혜롭다 이 말이에요. That is what it means Eso to be el- wise and about what is good. 자 분쟁 Eso significa 벗어나게 돼 있죠.
Then you'll escape from division and conflicts. 왜 싸우는지 아세요? Do you know why people fight? 내 말이 맞다고 싸우는 거예요. Because they think they're right, 그건 하나님 말씀하고는 안 싸워요. but they don't fight El about God's que word. conoce la razón If both of you guys have God's word, why would de you la fight? Organización Mundial People sabió fight para because I lo think I'm bueno. right, they think they're 하나님 right. 말씀 싸울 필요 하나님 말씀을 선포해보면 Transmite escucha la palabra del Dios y transmite la respuesta del Evangelio. 설득할 필요도 없어요. 왜 설득? Entonces la sanidad viene There's no por need la to persuade them palabra. because they can't understand unless the Holy Spirit works Las out in them. tinieblas 분쟁에서 벗어나. se So you'll derrumban escape from conflicts and division. mediante la 그러면 oración. 사탄이 늘 너희 발 아래 상하게 할 것이다. Then the God of peace will crush Satan under your feet. 누구요? 이 말씀을 붙잡고 가는 그 발 아래 사탄이 상하게 될 것이다. That Satan will be crushed under the feet of those who hold on to the word of God. 주님이 십자가에서 사탄의 머리를 박살냈죠. The Lord Jesus already crushed Satan's head on 근데 the 여기 cross, 살아서 움직여요. but Satan is still alive and moving. 누가에게 그 발 아래 상하게 되냐? And who will Satan be crushed under? 생명 살리는 지혜로운 자가 가는 곳마다 흑암이 꺾이기 시작. Everywhere the person who is wise in saving lives goes, the darkness will be crushed. 직장에 가는데 흑암이 안 무너지는데 그 열심히 충성해 본들. If you go to your job and the darkness is being crushed, then what's the point of working so 하나님 hard? 원하는 게 아니에요. That's not what God wants. 하나님 원하는 것은 거기 Ya, pero 하나님 Dios 나라가 임하는 거예요. What God dijo wants is for que His ya kingdom to be 그리스도가 established. derrotó 거기에 왕으로 a 통치하고 Satanás bajo 다스리는 그걸 위해서 sus pies. 비즈니스하고 사업을 하고 공부를 하는 Él lo And for hizo Christ en to la be cruz established as the Lord y aún of así your job Cristo or your está studies. vivo 만약에 그래 안 y 되면 en 내가 acción 이 dando vida, 어깨에 내가 왕이고 내 영향력을 비치려고 하는 거예요. If Christ is derivando not the las Lord, then you are trying tinieblas. to show off your own authority and be the king. 그거는 해놓고도 무너져요. Even if you do accomplish 왜냐 that, you'll 내 still fall. 나라는 견고한 나라가 아니에요. Because your kingdom is Ya, hay not que, firm. 바벨탑이에요. It's the Tower of nosotros, Babel. si no entiende esto, cada uno en nuestro corazón hay torres There is no glory or greatness Babel. of mankind that is eternal. It is bound to crumble. Por eso necesita el Cristo, necesita el nombre Cristo. Solo con el Cristo, solo con su reino de Dios 평강의 하나님이 사탄을 너희 발 아래 상하게 할 것이다. The es God of peace will crush Satan under your feet. 그냥 하나님 될 때 평강의 하나님. Not just God, the God of peace. Es todo 그리스도가 para 내 안에 nosotros. 임하면 하나님 나라 임하는. If Christ El is Cristo established está inside of me, that is the kingdom en of God. nosotros, nosotros tenemos el reino de Dios en nosotros. And when Si I'm nosotros holding on to entregamos God's la word, palabra, then God's agarramos la kingdom is palabra, established and darkness is breaking down. reino Everything else de follows. Dios establece en When the nuestra king vida. moves in his kingdom, everything has to follow. Él viene con todo, Él viene con la materia, Él viene con la Material possessions, sabiduría, everything you need Él follows. 대통령이 여기에 trae 움직이면 todo. 여기 뭐 캘리포니아 주지사부터 해가 경찰부터 해가 모든 것이 다 따라와야 돼. Wherever the president goes, Si the el National Guard follows, presidente and all of his, del Estados supplies Unidos follow. mueve, entonces a todos los gobiernos mueve And junto then con whatever él. the president says is fulfilled. 그 말씀 중심으로 모든 산업과 자원과 인력이 다 붙는 거예요. 그게. Because based on those words, the businesses will move and all of the organizations will react. 하나님 우리에게 말씀. Ya, ahora la God has vida de given Cristo entrusted nos to gobierna y nos dirige y nos usa como instrumentos para dar la vida a los otros. And he Ya, is giving it to you to donde relate to people in quiera your field que of vayamos, Satanás es derrotado y se da vida. So in Incluso conclusion, ahora only la the gospel. luz y la vida de Cristo It están doesn't, it dentro de cannot be the nosotros. gospel. It must be Debemos only the gospel. concentrar en Always esto the gospel. y ante todo Then what happens? 하나님 말씀이 임하게 돼. God's word comes upon you. alinearnos con el reino Then I will espiritual hold de on to Dios. only that word and 여러분 한 pray. 주간 동안 기도 어떻게 하냐고 고민할 거 없어요. 받은 말씀 가지고 그 가지고 Dios 생각하고 cumple 묵상하고 그 가지고 conforme 기도하고 la 그 가지고 palabra 싸움하고 que 그거 가지고 recibe. 공부하는 거예요. You don't have to worry about how you should pray. Just Dios hold on está to the word vivo God gives you for y the week. You actúa think about it, en meditate on it. You movimientos. go to work and school for it. 하나님의 한마디 말씀도 하나님이세요. Even Ya, one word of God is Dios God. nos da su palabra cada semana 복잡한 센텐스를 y 만들려고 해요. 한 la 단어도 cumple. 하나님이세요. People keep on trying to Y make a these través de large, complex sentences. Even las if it's just personas one que phrase, dan that is God. testimonio de ellas salva el So mundo. hold on to one word, one phrase for the rest of the week. 그 말씀이 이깁니다. That Ya, word entonces will win. nosotros 성취가 됩니다. That word is fulfilled. 그 말씀 앞에 치유가 일어나는 거예요. And that Solo word brings 그 healing. el 말씀의 evangelio 빛 앞에 흑암이 무너지는 거예요. And the light of that word breaks seguimos down darkness. dando la adoración, la palabra y 내 oración. 일에 300% 응답이 따라옵니다. Then you will give the answer to the world and you will receive the answer of 300% in your 일단은 business. 일의 전문성이 응답받아야 돼요.
First, you will receive the specialization in the work you're 아무리 doing. 스페셜라이제이션도 현장을 모르면 못 써요. 이거. But no matter how specialized you are, if you don't know the Ya field, you debemos cannot recibir use la your palabra de talent. Dios 현장을 알도록 하는 y nos vamos al And so campo God gives you the answer to y know the field nosotros as well. 미래 지속 가능하도록 하나님이 지속 entregamos la 가능하도록 palabra, And entonces God Dios gives you the answer so that you la can continue cumple this en for el the campo. future. 정말 세계를 복음화해야 되기 때문에 하나님이 그 업과 학업에 Ya, ¿por 300% qué? 응답을 주신 거예요. God is going to give you the answer of La 300% palabra, in your studies and your esto business es because world parte de evangelization must participar take en la place. evangelización mundial. 전 세계 Dios nos 모든 llama 족속, 237, a ser el 5,000 testigos 종족에 de 맞는 Cristo y nos So our permite next generation, actuar your studies en must su align obra. with saving the entire world, the Entonces 237 nations nosotros, and 5,000 unreached con tribes. su autoridad, Because Jesus nosotros told us to make vamos al disciples of all campo, nations. al mundo, So even y your luego studies is nosotros included le in that. entregamos la palabra hasta el fin de la tierra. 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. I bless you in Y the name espero of que Jesus Christ todos so that you ustedes will tengan enjoy and testify of these la, blessings for the rest of the week. 오늘 주신 la 말씀 bendición. 붙잡고 합심으로 기도합시다. Let us hold on to the word God has given to us and pray together. 하나님 감사합니다. oramos. 생명을 살리는데 지혜로운 자가 되게 하시고 하나님 복음을 거스른 것을 알게 la palabra 하시고 복음의 이유를 que 알게 하시고 Dios nos ha dado. 복음의 이유를 아는 자가 되게 하시고 오직 복음 주님 주신 말씀을 따라 기도 응답 현장에 증인되게 하시고 우리가 하고 있는